ଯୁବକ हे सुंदरी ଆରେ ଦେଖିବାକୁ ତ ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର हे कौन कहूछ सुंदरी ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରରେ ପିନ୍ଧିଅଛ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର सुंदरी ମସ୍ତକରେ ଅଛି ଜଟାଭାର କାନ୍ଧରେ ପୁଣି ଧନୁଷର ଏ ରୂପଭେଶ ଦେଖିନା ଯୁବକ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି कौन सुंदरी ତତେ କିଏ କଲା ବନ ଚାରିରେ ଜଟାଧାରୀ ତତେ କିଏ କଲା ବନ ଚାରିରେ ଜଟାଧାରୀ তরূপ দেখিলে পাষাণ তরলে তরূপ দেখিলে পাষাণ তরলে মো দেহ যাউছি জলি 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 জটাধারী ততে কিয়ে গলা বন চারিরে জটাধারী ଦେଖିନା ମୋ ଦେହରେ କାମ ଜାଗୃତ আরে আরে যোগী বর এ রূপ যোগ্য নুহে তোর রে বীর এ রূপ যোগ্য নুহে তোর এ যুবক এ বেশভূষণ আজ পছন্দ নুহ হ্যাঁ মারুছি কাম সর মন হুয়ে অথয় सुंदरी মারুছি কাম স্বর মন হুয়ে অথয় মো দেহ যাউছি জলি 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 জটাধারী ততে কিয়ে কলা বন চারিরে জটাধারী हे ଯୁବକ हे सुंदरी ନିଘଞ୍ଚ ଦୁର୍ଗମରଣ୍ୟ କାହିଁକି ଏକାକୀ ଭ୍ରମଣ କରୁଛ ହେ ଯୁବକ सुंदरी ଦେହରେ ଅଛି କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର କାନ୍ଧରେ ଧନୁଷର ମସ୍ତକରେ ପୁଣି ଜଟାଭାର सुंदरी ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏକାକୀ ବୁଲିବା ମୋ ଅଗ୍ରତେ ପ୍ରକାଶ କର ताहिले सुन सुंदरी ହଁ पितांकर सत्य निमंते ଆହା आम्भे तिनी गटी प्राणी बनकु आइलु ଏ ଯୁବକ माता कैकेयी पिता दशरथ को कपटरे सत्य कराई ଆରେ ଆରେ प्रभु रामचंद्र को 14 वर्ष काल पर्यंत वन घर को पठाइले ଏ ଯୁବକ अयोध्यार राजपुत्र हेले कि सुख सुंदरी अयोध्यारे पिंधुथिलु आमे पाठ पीतांबर ପାଠ ପୀତାମ୍ବର आउ ए वनस्तरे कण पिंधिबु सुंदरी ଏ ଯୁବକ एई कसा वस्त्र को परिधान करी ହଁ ହଁ केमंते 14 वर्ष काल पूर्व सेई दिन को आमे अपेक्षा रे अछु सुंदरी 14 ବର୍ଷ ताहेले सुंदरी जे उल्लासे आसी अछु धाई आहा मो पक्षरे असंभव ଆରେ ଆରେ काहिकी ना सुंदरी କାହିଁକି मु होउछि विवाह ଏ ଯୁବକ अरे उर्मिला परी पत्नी थाउ थाउ मु तते ग्रहण करिबि ଆରେ ଆରେ ना सुंदरी ना मु केवल मो भाई भाउजंक सेवा पाई चाली आसीसी सुंदरी यही 14 वर्ष काल पाई वन घर को आउ तते पत्नी करी रखिले कि सुख पाइबु सुंदरी ना सुंदरी ना ଏ ଯୁବକ ताहेले सुंदरी आहुरी कथा कहू अछि मन देई सुन सुंदरी ଆରେ सोनी बोलंती लक्ष्मण विवाह होई अति मोहि गजान गनारी रतन उर्मिला मो भाग्य जान गनारी रतन
ଆସନୁ